Welcome to Jollibee. Mimasur. With the family. With the mother. With the sister. Yeah. And with the pamangkin. Hi, RJ. Ay, naku, pamangkin. Dali, sabihin mo like, share, and subscribe. Dali. Ang arte. Like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe. Bakyo. Ba't ikaw lang ang pumunta dun sa ano? Number, yeah. Yeah. Dapat sabi mo, Ginaya nila yung McDo. Yung mag-order na lang dito, tapos magbabayad na lang sa cashier. O, diba?